51,000 in yen po. Eye necklace set. Yung Moraita. Ito, ma'am. Mura lang siya, ma'am. 26,000 in yen or 5,000 yen. Napuno na yung kamay ko. 5,000 yen sa ating ano. Ayan, dito natin. Sa eye necklace set. Miss Tupakin. 26,000 in yen. 45 cm adjustable po. Venetian chain po ang kanyang chain. Wala nang bawal. Sa message na lang tayo mag-usap, ma'am. 26,000 in yen po, ma'am. Message nyo ako, ma'am. Balik ko na, napagod yung kamay ko. Sa R natin, R. Mura lang to R natin. Napagod yung kamay ko, ma'am. Sige po, ma'am. Salamat po, Ma'am Megumi, sa sa pag-follow and thank you sa pag-gift. Arigatou gozaimasu. Ate, walang eye na earrings. Meron po. Meron tayong eye earrings, ayan. Ma'am, meron. Eye earrings, ma'am. Pwede nyo i-partner doon sa eye necklace. Ayan, oh. Eye earrings natin, ma'am. 24,000 in yen po, ma'am. Ma'am, meron. Ayan, ma'am, oh. Pwede nyo siyang lagyan ng lock, ma'am. Pero kahit ganyan siya, hindi naman siya mawawala. Pero pag gusto nyo, ayaw nyo talaga siya bawala, lagyan nyo siya ng lock. Ma'am, meron eye earrings, ma'am. Gets mo na to, ma'am. 24,000 in yen. Ayan po, ma'am. Screenshot nyo, then inbox nyo na lang ako, ma'am. Muna ka necklace.